ওনাকে প্রায় বছর 3 ধরে চিনি। আচ্ছা, উনি আমি ওই তারাপীঠের প্রায় 8-10 জন নামকরা তান্ত্রিক জ্যোতিষী দেখেছি। তো উনি কিন্তু কপালটা দেখেই সুন্দরভাবে বলতে পারেন এবং আমার ব্যাপারে বলেছিলেন যে তোমার বাস্তুতে দোষ আছে। তো আমি বলেছিলাম বাস্তুতে দোষ তো বহু লোকেরই থাকে, মানে ওই তো বাস্তুতে দোষটাকে সব মানুষ ইগনোর করে। উনি দৃঢ়ভাবে আমাকে বলেছিলেন এই বাস্তুর সমস্যাটাকে সমাধান করতে পারলেই জীবনের বহুবিধ বাধা কেটে যাবে। সুতরাং আপনি আর দেরি না করে সত্বর এই বাস্তুর সংস্কারটা করুন। তো যাই হোক, বাস্তু সংস্কারটা ওনার কথা মতো আমি করে উপকৃতই হয়েছি। प्रपन्यार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगत्वखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वामीश्वरि देवी चराचरस्य भूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासीं अपांशरूपस्थितया यप्पजत कृत्स्नमलङ्गविर्जिं त्वां वैष्णविशक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमायां सम्मोहितं देवी समस्तमेत्वत् त्वां वै प्रसन्या भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तवदि विभेदा श्रेया समस्ता सकल जगत्सु तैकया पुरितं मयैतत् काति स्तुति स्तप्य परपरोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वां स्तुता स्तुतैकावं भवन्तु परमक्तयं सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनशरीरी संस्थितिं सर्गोपवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्टादिरूपेण परिणामोक्तायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणोमये नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्तं परित्राणोपरायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अंशयुक्ते विमानस्ते कौमारी रूपधारिणी गौशम्भक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिशूलचन्द्रहीधरे महाभीजभवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। मयूरकुक्कुटप्रीते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्चारे नारायणी नमस्तुते। शङ्खचक्रं गदासारं गृहीतो परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। गृहीतग्रमहाचक्रे दंष्टधृतो वसुन्धरे वराहो रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। नृसिंहो रूपेणाग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतदमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते। किरीटिनी महाभद्रे
सहस्रनयनोज्ज्वले मृत्युप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्ते शिवोदूती स्वरूपेण अतद्वैत महाबले गुरुरूपे महारावे नारायणी नमस्ते द्रंष्टाकरणवादने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवासने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये स्वदे पुष्टि स्वदे दुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्ते दे दे सरस्वती वरे भूति ब्रवीतामसि न्याते तं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभवस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा। আমি জানি তোমরা যারা প্রত্যেকে পর্দার ওপারে রয়েছো প্রত্যেকে হয়তো আশা করছো আহা বা আফসোস করছো আহা যদি আমি একটু যেতে পারতাম, কিন্তু আমি জানি যে প্রত্যেকের জন্য যারা গেছো তাদের তো ভালো হবেই, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবেই, এবং যারা ওপার থেকে যারা এই আজকে যজ্ঞ দেখলে এই দেখাটাও কিন্তু ভাগ্যের দরকার, মায়ের কৃপা। সুতরাং যারা এই যজ্ঞ দেখলে তারাও কিন্তু আমার শ্রীগুরুর এবং মায়ের কৃপা কিন্তু তাদের ওপর বর্ষিত হবেই। এবং তোমরা যদি মনস্কামনা কিছু করে থাকো তাও কিন্তু পূরণ হবে। আর আমি আশীর্বাদ করি তোমাদের ভালো হোক, তোমাদের মঙ্গল হোক, শ্রীগুরুর কৃপায় তোমরা ভালো থাকো, তোমাদের শান্তি হোক, তোমাদের জয় হোক।